ल हाम्रो रेकर्डिङ स्टार्ट भयो के छ केटा हो हाल खबर लङ टाइम bro. All good. All all good. good Game week हेर न bro, थाहा भइहाल्छ नि के छ भनेर सोध्नै पर्दैन बिजोक छ भइहाल्छ। 5 days, five good days in a week. Weekend आउने बित्तिकै बिग्रिहाल्यो त्यसपछि है आजकल त एकदमै लाग्छ यार मलाई आई डोन्ट इभन आई मिन अफकोर्स आई फलो इट भेरी हार्डली होइन तर पनि ब्याक अफ माई माइन्ड हुन्छ नि आइएम अलवेज रेडी फर द डिसपोइन्टमेन्ट like Same pinch. jokingly अब हुन्छ नि ट्विटरतिर यताउतातिर अब सबैले won't be surprised if Everton plays like prime Barcelona. Won't be surprised if Everton get a point from us, get 3 points भनेको जोक मात्रै होइन मनमनै त मैले सिरियसली पनि लिइरहेको थिएँ कि यिनीहरूले प्लेयर छैन यो हार्छ यिनीहरू भनेर Did Everton play like prime Barcelona though? त्यो हो question. Everton played like out of form Everton क्या. However, Manchester United played like prime Norwich or something like that. No disrespect to Norwich होइन तर ल आई मिन जस्ट टु ऱ्याप अप है स्टार्ट थिङ्स अप हामीले चाहिँ यो पडकास्ट गर्ने चाहिँ 2-3 वर्षै भयो 4 वर्षै भइसक्यो क्यारे होइन यसो कुरा गरौँ वी आर अ फोक्स बन्च अफ फोक्स हु रिप्रेजेन्ट MUFC नेपाल अनि यसको बारे चाहिँ म अलिकति प्रमोदलाई पनि भन्न लाउँछु आई गेस लेट्स स्टार्ट विथ इन्ट्रोडक्सन है सुरुमा के छ कस्तो छ कहाँ छौँ अहिले हामी सो द्याट हाम्रो लिसनर्सहरूले अलिकति रिलेटेबल फिल हुन्छ होला आई क्यान स्टार्ट म चाहिँ त्रिदेव गुरुङ आई एम करेन्टली लिभिङ इन US अनि म चाहिँ MUFC नेपाल मलाई एक्ज्याक्ट इयर चाहिँ थाहा भएन एसोसिएट भएको त्यस्तै 2013-14 त्यहीतिर होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म MUFC नेपालको उसमा आई गट इन्ट्रोड्युस्ड सो त्यहाँबाट चाहिँ I got close to this bunch of football loving people. त्यही हो मेरो चाहिँ introduction. Hi Tridev. Hi. मेरो नाम चाहिँ अतुल गौतम अहिले चाहिँ म बोस्टन म्यासाचुसेट्स मा बसिरहेको छु आई थिङ्क मैले पनि आई जोइन अराउन्ड द सेम टाइम राइट 2013 मेरो SLC सकेपछि जोइन गरेको म अनि त्यति बेलै हो तपाईँहरू लेजेन्ड्सहरू बिग पर्सनालिटिजहरूलाई भेटेको होइन एन्ड हियर वी आर नाउ म चाहिँ प्रमोद म चाहिँ अहिले टेक्ससमा छु होइन अनि म चाहिँ अलि भेटरन परेँ क्या तिम्रो अगाडि So I was one of the founding members of MUFC Nepal. MUFC Nepal को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we started 2012 को May मा. If I'm right, we played the first game on May 5th of 2012. अनि 10 वर्ष हुन आँटेछ होइन यसपालि यो May 5th मा we complete 10 years of existence. त्यो चाहिँ कसरी स्टार्ट भएको भन्दा चाहिँ तिमीहरूलाई याद छ होला नि NFOMU भन्ने पनि छ नि हाम्रो होइन ग्रुप छ NFOMU चाहिँ उनीहरू पनि साथीले स्टार्ट गरेको ग्रुप हो क्या युनाइटेड फ्यान्सहरूको अनि अब प्री फेसबुक एरामा क्या हाम्रो सुयोग अनि राजनहरूले होइन अनि शैलेन्द्र दाईहरू उनीहरू अनि फेसबुकमा अब त्यो ग्रुपहरू क्रिएट गर्ने यताउता भएपछि चाहिँ ठ्याक्क अब what's the first thing you look for when you join social media? अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुनै त्यस्तै फरमहरू छ भने खोज्छ नि त सो द्याट्स हाउ आई गट हुक्ड इन्टु NFOMU को पेजमा अनि त्यहाँनिर अब यताउता कुरा गर्दा गर्दै वाइ डोन्ट वी गाइज लाइक ग्यादर एन्ड प्ले फुटबल भनेर कुरा निस्किँदाखेरि चाहिँ NFOMU को अलरेडी रहेछ क्या एउटा फुटबल टिम अनि दे ह्याड ओभर 20-25 पिपल अलरेडी इन द टिम क्या अनि सो हामी नयाँ मान्छेहरूले त जोइन गर्न पोसिबल नै भएन नि अलरेडी 25 जना केटाहरू छ भनेपछि अनि वी स्टार्टेड प्रपोजिङ ओके दुईटा टिम भएर केही फरक त पर्दैन नि त वाइ डोन्ट वी स्टार्ट लाइक अ सेकेन्ड टिम टु होइन फ्रम आउट द सेम ग्रुप भनेर अनि हाम्रो पूजन अर्याल भन्ने एकजना साथी थियो होइन अहिले पनि साथी हो त्यतिखेर चाहिँ के अरे ग्रुपमा थिएँ क्या जस अनि उसले चाहिँ प्रपोज गरे क्या ओके लेट्स स्टार्ट एउटा टिम एन्ड लेट्स कल आवरसेल्फ MUFC नेपाल भनेर
अनि त्यही ग्रुपमै डिस्कसन भएको भएर NFUMU अफर्ड होइन टु प्ले आवर फर्स्ट गेम अगेन्स्ट हुन्छ नि टु बी आवर फर्स्ट अपोनेन्ट भनौँ न अनि हाम्रो फेभरेट ग्राउन्ड TIA छ नि TIAमा हामी फर्स्ट गेम खेले त्यही दिन May 5th of 2012 अनि we played the game and we got to know the guys for the first time सबैजना फर्स्ट टाइम भेटिरहेको थियो हाम्रो टिमबाट चाहिँ which is why we lost 12-0 होइन फर्स्ट गेममा तर हुन्छ नि props to NFUMU they were हुन्छ नि a really good team क्या त्यतिखेरै अनि we played our first game अनि धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ फर्स्ट गेम नै 12 गोल खाँदाखेरि त डिसहार्टन भएर पनि हुन्छ नि नगरौँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो बट वी केप्ट अन प्लेइङ के वी डिसाइडेड ओके ल म्याच खेलेको हो त्यही भएर लाइक अलरेडी अर्गनाइज टिमसँग खेले भएर हो वाइ डोन्ट वी जस्ट प्र्याक्टिस क्या अनि द्याट वाज द बर्थ अफ MUFC रेड भर्सेस MUFC ब्ल्याक क्या ल आधी केटाहरू रातो जर्सी लाएर आऊ आधी केटाहरू कालो जर्सी लाएर आऊ हामी रेड भर्सेस ब्ल्याक खेल्दियौँ भनेर त्यसरी चाहिँ अनि हाम्रो फर्स्ट ट्रेनिङ सेसन वाज अ विक आफ्टर आवर 12-0 लस टु NFUMU अनि we never stopped. It's been 10 years and we never stopped. So that was how MUFC Nepal was formed. I remember the TIA ground, man. पछि तिमीहरू जोइन गरे सुरुमा त स्याम्बोलिक नै थियो नि ब्रो वाउ क्रेजी स्टफ हाम्रो त्यसपछिको फर्स्ट कम्पिटिटिभ गेम भनेको चेल्सी नेपालसँग थियो क्या Those were my favorite opponents too. चेल्सी नेपालसँग थियो गुड पिपल थियो होइन उनीहरू एकदम राम्रो अपोनेन्ट्स थियो अनि हामी फर्म भएको त्यही 4-5 हप्ता जस्तो चाहिँ आफू खेल्यो त्यसपछि ल आई थिङ्क वी आर म्याच रेडी भनेर अनि वी ह्याड हल्क इफ यु रिमेम्बर वी ह्याड हल्क जोइनिङ क्या टोनी स्टार्क जस्तो फिल भयो क्या मलाई वी ह्याड हल्क सो वी ह्याड हल्क जोइन इन अन आई थिङ्क द थर्ड विक अफ आवर फर्मेसन होइन सेकेन्ड रेड भर्सेस ब्ल्याक सेसनमा आई थिङ्क हल्क जोइन अस अनि अब हल्क जस्तो पर्सनालिटी टिममा भएपछि कस्तो हुन्छ न सडनली एउटा त्यो मोरल बुस्ट हुन्छ नि अनि त्यसपछि आई थट छ नि खत्रै प्लेयर पाएला हामीले भनेर सबैजनाको त्यही थियो ओपिनियन चाहिँ हल्कको बारेमा अनि आफ्टर अ फ्यु विक्स अफ रेड भर्सेस ब्ल्याक वी थट ओके वी आर म्याच रेडी नाउ अनि हाम्रो फर्स्ट म्याच चाहिँ हामीले चेल्सी नेपालसँग खेलेको थियो अनि चेल्सी नेपाल ह्याड बिन देयर बिफोर अस लङ टाइम बिफोर अस भेरी अर्गनाइज टिम एज वेल अनि त्यसपछि त्यो गेम हाम्रो 1-1 भएर अनि पेनाल्टी पुगेको थियो क्या पेनाल्टीमा त्यो पेनाल्टी सुटरको अगाडि चाहिँ पुरै यताबाट युनाइटेड उताबाट चेल्सी त्यो क्या दामी एटमोस्फियर क्रिएट भएको थियो क्या TIAमै अनि त्यो इफ यु गाइज रिमेम्बर 2008 को च्याम्पियन्स लिग फाइनल लाइक चेल्सी अलमोस्ट ह्याड द कप तर लास्ट पेनाल्टी मिस भएको थियो नि सिमिलरली होइन उनीहरूको क्याप्टेनले लास्टको पेनाल्टी मिस गरे क्या होइन त्यो विनर हुन्थ्यो मिस गरे त्यसपछि सडन डेथमा गएपछि सेकेन्ड राउन्ड अफ सडन डेथमा हामीले जितेको थियो क्या अनि कस्तो बुस्ट पाएको थियो भनौँ त्यसपछि ड्याम उही ल अति खतरा भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ it was a privilege being a part of that team after that. It's grown a lot, eh? In the last 10 years as well, like new players. Of course, last 10 years ma हामी around कति जना छौं होला including alumni plus अब अहिलेको current players 100 अलि भएको छैन होला है कि भइसक्यो होला बेसी भयो होला नि बेसी भयो ओके हामी खेल्ने बेलामा पनि you remember we played red versus black हैन and we had like subs पनि क्या red versus black मा so that is 22 plus people right त्यो 22 मा कोही पनि छैन क्या अहिले it's a completely different team, different members now. It's good to see though. It's good to see like it's grown. C division पनि खेल्यो हैन हाम्रो viewers हरुले थाहा छैन भने qualifiers sorry C को qualifiers मा पनि पुग्यो that's big steps हैन it's we played multiple tournaments and we did really good like हाम्रो elimination भनेको usually हुन्छ नि tie breakers मा हुन्छ नि or like 1-0 2-1 को score line मा out of a tight game के अनि we made progress कुनै टुर्नामेन्टमा गएर अब एउटा बिल्ड टिमसँग हुन्छ नि त्यसरी ह्युमिलिएट भएर आउनु परेको छैन हैन अनि सिटिजन खेल्दा पनि तिम्रो रिजल्ट्सहरु दामी भइरहेको थियो सुरुको दुईटा गेम खतरा खेलेको थियो केटाहरुले हैन जितेको थियो थर्ड गेममा पनि आई थिंक इट वेन्ट टु अ टाई ब्रेकर आई डोन्ट रिमेम्बर आई शुड नो दिस तर टाई ब्रेकर नै थियो कि 1-0 थियो त्यसै एकदम टाइट भएको थियो क्या
अनि we did not make it हुन्छ नि to the next round होइन off of one game क्या त्यो गेम जिते भए क्वालिफाई हुने त्यो गेम नजितेर भएन ठिकै छ तर विल ट्राई अगेन MUFC नेपालको एकजना मेन स्ट्राइकर इन्जर्ड भयो नि उनीहरूको होइन आई थिङ्क समथिङ ह्यापन टु हिम उनीहरूको त्यो गोल थ्रेट नै हराएपछि अब बट या द्याट्स प्लेयर्सहरूको लागि पनि इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स होइन अब त्यो सी डिभिजन क्वालिफाइङहरू खेल्दाखेरि मैले नि खेल्दाखेरि लाइक इट वाज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट होइन अब स्कुलमा खेल्नु र लाइक गएर टु एक्चुली गो एन्ड कम्पिट विथ पिपल हु ट्रेन्ड होइन फर मन्थ्स इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अनि इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स टु हेभ मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि एज अ प्रोफेसनल फुटबलर हुन्छु सोचेको थिएन होइन किनभने मेरो प्यासन चाहिँ बास्केटबलमा थियो अनि म चाहिँ यो MUFC नेपाल एक्सपोजर भएको चाहिँ आई बिलिभ र सुशान्त र हल्कबाट हो किनभने उनीहरू चाहिँ मेरो कोलिग्स पनि हो इस्लिङटनको त्यहाँबाट भयो एनिवेज मलाई चाहिँ एकदम मिस अथवा चेरिस के हुन्छ भने एभ्री स्याटरडे बिहान उठ्यो होइन जस्ट आई डोन्ट केयर अबाउट वाट्स गोइङ अन विथ माई लाइफ चट्ट बाइक स्टार्ट गर्यो अनि त्यसपछि केटाहरूसँग युनो फिल्डमा फ्रेस ब्रेथ अफ एयरमा होइन चट्ट लाएर बिहानको शीतमा है त्यो किक अफ गर्नुभन्दा अगाडि चट्ट स्ट्राटेजी डिस्कस गर्ने किनभने एसियामा एकदमै प्रेजेन्स छ फुटबलको होइन आई मिन वेदर यु लाइक इट अर नट म्यासिभ छ क्या प्राय अनि मलाई अझै पनि याद छ हाम्रो ड्याडहरूको एजमा चाहिँ प्राय अर्जेन्टिना र ब्राजिल फ्यान्सहरू छन् होइन अनि हाम्रो एजमा चाहिँ अलिकति इङ्ल्यान्ड अनि यो स्पेनहरूको छ अनि हामी पछिको अरू यो फ्रान्सहरू आइरहेछ क्या एनिवेज कमिङ ब्याक टु द मेन थिङ इज यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली क्यान चेरिस एन्ड देन लुक ब्याक आई बिल्ड सो मेनी फन्ड मेमोरिज विथ MUFC नेपाल अनि स्पेसली मलाई अब एकदम प्राउड अथवा हुन्छ नि खुसी कहिले फिल हुन्छ भने इभन दो इट्स बिन 6 years होला मैले एक्टिभली खेल्न छोडेको तर आई स्टिल यु नो टक टु यु गाइज आई मिन वान अफ द रिजन वाइ वी आर स्टार्टिङ दिस होइन अनि यो एउटा हुन्छ कि सो इट्स मोर अफ अ ब्रदरहुड एन्ड अहिले त वुमेन्स टिम पनि छ सिस्टरहुड पनि छ सो आई रियली फिल्स नाइस है अब यो अलिक रमाइलो कुरा त भयो होइन अब लेट्स वी स्टिल डोन्ट नो हामी अझै पनि यो पडकास्ट सोलाई के नाम दिन्छ आई गेस इट विल बी 977 टकब्याक हुन्छ होला आई डोन्ट नो बट हाम्रो थिम चाहिँ वी विल कन्टिन्यू अन यस्तै कुराहरू होइन रिलेटेबल कुराहरू फुटबल अनि नट टु फर्गेट म्यान्चेस्टर युनाइटेड है So how do you guys feel what's happening with Manchester United? The rise and fall कुरा गर्दिने हो अलिकति म त सोच्न नि गाह्रो छ कि हामी कस्तो ठाउँबाट इन द लास्ट 10 years होइन आई मिन लास्ट 10 years को पनि इभन वेन वी वन आवर लास्ट प्रिमियर लिग टाइटल लाइक 2013 मा त्यो बेलाको टिम पनि इट वाजन्ट द बेस्ट टिम एभर होइन बट वी ह्याड अ फ्यान्टास्टिक म्यानेजर सर एलेक्समा होइन who knew he was punching above his weight with the backroom staff that he had up top होइन त्यो Glazers को board members हरू होइन so it had already begun तर I think in the recent years say like the last especially this last year this season अहिले चाहिँ छर्लङ्गै भछ के what the problems are in the club you know यस्तो clearly त I don't think anybody कुनै पनि क्लबमा यसरी क्लियरली यो क्लबको प्रब्लम यो हो भनेर कुनै पनि क्लब छैन होला के I mean Newcastle United but again that's a whole different or identify भएपछि रेक्टिफाई पनि त भएको छ होला नि यस्तो प्रब्लम्सहरू होइन हाम्रोमा मात्रै लास्ट गरे क्या आई रिमेम्बर 2005 इस्टतिर होइन people had called off होइन on Glazers क्या how उनीहरू चाहिँ they're not here for us होइन they're here for what we're making क्या as a club किनकि I don't know if you guys remember तर Manchester United को लोगोमा पहिला Manchester United Football Club भनेर थियो क्या क्रेस्टमा अनि they changed it to just Manchester United क्या अनि people had started protesting होइन way back then क्या why are you branding us होइन like a brand क्या हुन्छ नि
branding us like a brand sounded so wrong, you know. Why are you branding us and like a business, like a business? Yeah. We are a football club first, you know. And regardless of what we're making or not making as a club, you know, we are still a football team, क्या त्यो एउटा एस्पेक्ट तिमीहरूले हटाएपछि चाहिँ हाउ डु वी ट्रस्ट यु भन्ने इस्युज चाहिँ 2005 तिर निस्केको थियो होइन. बट अब त्यतिखेर नै सर एलेक्स फर्गुसन whenever he first decided to leave the club, होइन, we've watched interviews, we've all read the books, and he decided to leave the club 2002-03 तिर because he was feeling old, and obviously he was getting old. त्यो टाइममै उसले छोड्दा भए चाहिँ we would probably not see, होइन, all the Ronaldo eras, all the Rooney eras, okay? Because the problems that started in 2014 for us would have started way back in 2005, okay? That's true. That's true. Dude, makes you respect Sir Alex Ferguson even more, okay? How did he manage, to do such things under such administration, okay? अनि अब अहिले आएर छर्लङ्गै भएको छ because we lost a strong personality, होइन. अनि सडनली एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ फुटबललाई हुन्छ नि अलिकति ओभरवेल्म गरिरहेछ क्या अहिले. सो यसमा होइन अब हामीले ऱ्यान्ट गर्ने त गऱ्यौँ तर वाट डु यु थिङ्क, किनभने प्रब्लम त अब सबैले देखि नै रहेछ होइन. इभन हाम्रो राइभल्स अर एनीबडी हु फलोज फुटबल, नट नेसेसरली युनाइटेड फ्यान्स, उनीहरूले पनि देखि नै रहेछ नि त होइन. अब तर मोडर्न फुटबल तिमीले हेऱ्यो भने सबैले उनीहरूलाई कमोडिटी जसरी नै युज गर्छन् होइन. किनभने दे निड टु अल्सो बी इन द बिजनेस नि त होइन. अब त्यो भएन भने स्टाफहरूलाई अनि आफ्नो प्लेयर्सहरूलाई अब स्यालेरी पे गर्न नसक्ला, उनीहरूले पनि त्यो साइडबाट त सोच्नुपर्छ नि त है. अब यसमा अफकोर्स ग्लेजर्सलाई हामीले अब हुन्छ नि फल्टी त देख्छौँ होइन, तर हाउ डु वी रेक्टिफाई बिसाइड्स थ्रोइङ अवे ग्लेजर्स, केही छ लाइक? अहिले त फेरि प्रब्लम पनि त्यही नै हो कि, लाइक हु इज द नेक्स्ट बेस्ट चोइस. लाइक भनौँ फर इक्जाम्पल हाइपोथेटिकली होइन, अब लाइक ग्लेजर्सले डिसाइड गर्यो अरे लाइक दे डोन्ट वान्ट टु डिल विथ दिस ड्रामा एनिमोर भनेर होइन. बट what power can come in and buy, what business can come in, what family can come in and buy a big company as like Manchester United? Saudi money? Elon Musk? Elon, I hope so. Probably. Maybe he'll watch this podcast. I know, like seeing like hey, कतिजना क्लबहरू चाहिँ despite being on the top of the table, होइन, उनीहरूले त्यस्तो राम्रो बिजनेस प्रोड्युस गर्न सकेको छैन क्या. लाइक I'm not sure about Chelsea, PSG or Man City, होइन, किनकि they have already returned, होइन, त्यो सबै कुरा ट्रफी वाइज एटलिस्ट होइन. मनी वाइज कस्तो थाहा छैन, तर कतिवटा क्लबहरूमा इन्भेस्टमेन्ट त भएको छ नि. Just because someone big shows up, होइन, doesn't mean a club does good. क्या, we can see all the failures in Monaco, होइन, EPL मै हेर्ने भने पनि तिम्रो you saw how Cardiff turned out to be, you saw how QPR, होइन, turned out to be. क्या, they landed some really good players. Everton नै हेरौँ न होइन, Everton have big money too. अनि अहिले Newcastle पनि, let's see how well Newcastle does, क्या, होइन, starting next season. So it doesn't mean क्या money आउने बित्तिकै सक्सेस ग्यारेन्टिड हुँदैन क्या. You still have to play football to win games, क्या, होइन. Yeah. So I'm not really bothered about who buys the business, होइन, as long as it's someone who wants us to win as a team as well, क्या, not just make money out of it. So will you be happy if Glazers started to invest? अब यस ठ्याक्कै अब अर्को सेगमेन्टमा जान्छ होइन, हाम्रो मजाले पनि हुन्छ. अब न्युजहरू अब जे आइरहेछ होइन, उसबाट सोर्सेसहरूबाट उनीहरूले टेन ह्याग नै भनिरहेछ है. अब ग्लेजर्सले ल टेन ह्याग नै ल्यायो भने हाउ वेल डु यु सी अस गेटिङ स्टेबल? अहिले त स्टेबलै भनौँ होइन, टप अफ द लिग त नभनौँ, गेटिङ स्टेबल लाइक एटलिस्ट 2 seasons? Yeah, minimum 2 seasons. Plus फेरि mostly depends on अब अहिलेको सिचुएसनमै गइराख्यो भने त if the recruitment is stays the same, होइन, if United decides to splash big money on fancy names instead of भनौँ न अब research गरेर statistics हेरेर
त्यसरी चेन्ज उनीहरूको रिक्रुटमेन्ट चेन्ज गरेन भने त लाइक इभन इफ टेन ह्याग comes in, we'll be in the same situation down the line. We'll be shouting out, calling him out, we'll be asking Ten Hag out, something. होइन को अप्सन छ टेन ह्यागदेखि बाहेक पोचेटिनो Oh no, man. Yeah. अब Not होइन, अब Pochettino, bro. as United, Manchester United as a football club, होइन, like name wise जाने हो भने Manchester United should be able to get the best in class, होइन. अब अभाइलेबल को छ, जिदान छ, पोचेटिनो हो, टेन ह्याग हो, होइन. 3 people that have managed European teams, भनौँ न. अब जिदान, I think he's looking for the PSG job or even the French national team, होइन. And I don't think Manchester United were really interested in him anyways. Like हल्का न्युज आयो त्यसपछि everything died down. अब option भनेको एन्टोनियो कोन्टे थियो. For some reason United decided they were not his. I don't know. कोन्टे हुँदैन United way मा भनेर भने हैन. Like look at what he's doing with Tottenham right now. And recently after यो January को transfer window मा बेन्टान्कुर र कुलुसेभस्की साइन गरेपछि हैन. अब दुईटा अप्सन थियो, पोचेटिनो, टेन ह्याग. आइ एम ह्याप्पी युनाइटेड अब रिपोर्ट्सहरू हेर्ने हो भने टेन ह्याग हो भनेर होइन. अब आई होप इट वर्क्स आउट. फुल्ली सपोर्ट गरिन्छ नयाँ म्यानेजर होइन जो आए पनि. अब वी डु द्याट एभ्री टाइम. तर फन्डामेन्टली रिक्रुटमेन्ट चेन्ज भएन भने इफ यु डोन्ट गिभ डिसिजन मेकिङ पावर टु द म्यानेजर्स, विल बी ब्याक हियर इन 3 years टाइम. इट्स गोइङ टु बी द सेम स्टफ. मलाई चाहिँ लाइक अब नि टेन ह्याग रिक्रुट गर्ने वान अफ द मेन रिजन क्या एज मेरो फ्यान एक्सपेक्टेसन क्या के हो भने पोचेटिनो has turned out to be a decent manager in Premier League. क्या एउटा विन्डो त थियो नि उसको गुड रन भएको होइन. टोटनह्याम, who would have expected Tottenham to हुन्छ नि fight for a title होइन until the 32nd or 33rd game week. क्या no offense to Tottenham fans होइन, but it is what it is. क्या होइन लाइक जस्तो भइरहेछ नि गेम होइन. कसैले पनि टोटनह्यामलाई त्यो लेभलमा देख्न एक्सपेक्ट गरेको थिएन क्या बिफोर पोचेटिनो राइट. अनि when he did, टोटनह्यामको गेम नै राम्रो भएको थियो क्या. सडनली होइन people started to take Spurs seriously क्या होइन. सो त्यो स्टेटस त दिया हो नि त पोचेटिनोले. बट आफ्टर द्याट होइन उसले केही गर्न सकेको छैन क्या. उसको हाइलाइट भनेकै च्याम्पियन्स लिग फाइनल त हो नि हैन. And funnily he beat Ten Hag's Ajax too. Funnily, and that was a good game actually. That was more last goal and that was a good game. I mean, I feel like Ajax could have won that game in the first leg itself. True. They missed a bunch of chances. Like I think GH he had like 2 shots on hit the crossbar. Tadic. This let the game decide. That's how good games get decided. One team has to be unlucky, for the other one to win. Yeah. The good game go end नै त्यसरी नै हुने क्या. जब दुईटै टिम आज पनि हेर न लिभरपुल म्यान सिटीको गेम होइन फर इक्जाम्पल. इट वाज अ गुड गेम बिट्विन 2 ब्रिलियन्ट टिम्स क्या. अनि वाट डिसाइडेड द एन्ड रिजल्ट वाज रियाद माह्रेज जस्तो तिमीले रियाद माह्रेजले त्यो गोल हाने सोचेको थिएन ल त्यो अफ कोर्स सबले सोचेको थियो क्या. इभन लिभरपुल फ्यान्स होइन उनीहरू पनि अलिकति श्रिङ्क भएको थियो होला क्या. बिकज माह्रेज जस्तो क्वालिटी प्लेयरले त्यसरी बल पाउने होइन क्या. इट्स अ फिनिस एनी अदर डे क्या होइन. तर त्यो एउटा मोमेन्टले गर्दा यस्तो बिग गेम्सहरू डिसाइड हुन्छ होइन. द्याट्स हाउ त्यो गेम पनि आयाक्स र टोटनह्याम पनि डिसाइड भयो होला. बट कमिङ ब्याक होइन टु माई पोइन्ट. अनि टेन ह्यागले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्छ जस्तो लाग्यो क्या यता आएपछि. बिकज मोरिनो अनि ओली अनि त्यसपछि अहिले राल्फको एरामा होइन हामीले जहिले पनि लाइक मेबी इट्स जस्ट ग्लेजर्स होइन मेबी इट्स द म्यानेजर हुन्छ नि उसको गल्ती पनि हुन्छ. मेबी वी अलवेज ह्याड इन्कम्पिटेन्ट म्यानेजर्स भनेर. अनि ड्रेसिङ रुमको इस्युजहरू पनि छ नि त होइन. अनि पोचेटिनो ह्याभिङ अलरेडी बिन इन प्रिमियर लिग त्यो टोटनह्याममा पनि त्यो ड्रामा त थियो नि त with the chairman होइन with some of the players losing it in the dressing room. अनि manager के पनि okay he played Champions League finals and he bottled like 2 Premier League titles in a row. त्यो के solid answer नै पाएन नि त टोटनह्याम फ्यानहरूले. क्लोजर पाएन क्या what was the problem भनेर. मलाई चाहिँ
10 आएपछि होइन त्यो एन्सर त्यो क्लोजर चाहिँ पाउँछ जस्तो लागेको सो एक्ज्याक्ट प्रब्लम चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर होइन आई गेस लाइक हुन्छ नि हि विल गिभ अस अ बिगर के भन्ने ओपनिङ होइन टु मुभ फरवर्ड क्या देन पोचेटिनो वुड No, that's interesting. Plus, मलाई अर्को एउटा plus point चाहिँ you know, with the contracts running down for like 5-6 players, I don't even know anymore. Only most of the players trying to leave the club. I think this is the right time for Man United to try something different. I think if like your summer is I think one of the most important summers in the history of United in a long time. Yo summer ma United le smart decision liera like reports haru ma airahecha हैन अब I don't know if it's true or not but अब Ten Hag le अब like he's trying to get like 100% power in trying to be able to decide which players to sign and which players to sell. I know that's good. I mean that's like I would imagine like being a football club that would be the first thing the manager would do. अब हाम्रो क्लबमा चाहिँ अब पुरै त्यो पनि नेगोसिएट गर्नुपर्ने रहेछ हैन. Who knew? Yeah, that was shocking. That was shocking. Who knew हैन म्यानेजर भएपछि पनि अब ओनरसँग you give me 100% decision making power right भनेर सोध्नु पर्ने रहेछ हैन. त्यो त इम्प्लाइड नै हुनुपर्ने हो नि हैन. त्यो त इम्प्लाइड नै हुनुपर्ने हो. जब डिस्क्रिप्सनमा त त्यो पनि आउँछ जस्तो लाग्थ्यो है मलाई हैन फुटबल क्लबमा but अब हामी त कमर्सियल क्लब भइसक्यो भ्यानखालले भने जस्तै हैन which I 100% agree with. But anyways, यो समरमा चाहिँ if युनाइटेडले if they change a leaf, if they turn the page, हैन, and if they decide to do things a football club would do, maybe we will be able to at least you know compete for top 4 consistently. म त अहिले त टाइटल पनि हेरे छैन. Let's compete for top 4 every year first. हैन अब I know that's the standard is so low. त्यो भन्नु नि हामीलाई त पाप लाग्नु नै हुनुपर्ने हो हैन युनाइटेड फ्यान्स भएपछि for a club our size and our history हैन. But your summer is I'm excited for the summer in a sense कि अब Ten Hag ले sign गरेपछि like Ten Hag आएपछि like to see what players he might bring in or what players he might be able to sell off, you know. I'm excited, but I'm also dreading it, man. You know, United, if we look at the past decision making, the past 10 years, we'll probably 100 million for Harry Kane भन्छ 150 for Rice भन्छ हामीलाई चाहिएको छ दुईटा सेन्ट्रल ब्याक लेफ्ट ब्याक राइट ब्याक चाहिरहेको छ हामीलाई हैन सीडीएम छैन त्यहाँ पोजिसनमा 6 वर्षको लागि हाम्रो सीडीएमै छैन है. I would not be surprised if United just goes and splashes like 300 million for 2 players and be like yes here you go Ten Hag enjoy भनेर त्यही त अनि त्यसपछि नेक्स्ट इयरको रिजल्ट्समा केही राम्रो पार्ट्स अब टच वुड हैन होपफुली राम्रो होस् तर नेक्स्ट इयरको रिजल्ट्स पनि सिमिलर भयो भने वी डिड स्पेन्ड 300 मिलियन्स भनेर आउँछ हैन. अनि मिडियामा पनि डिस्पाइट स्पेन्डिङ 300 मिलियन्स म्यानचेस्टर युनाइटेड वर द बिगेस्ट स्पेन्डर लास्ट समर हैन. अनि बुदिस ब्ला द्याट आउँछ हैन तर प्रब्लम सल्भ भएको छैन क्या. लाइक अतुल सेड हैन आई एग्री क्या 100% क्या हैन. वाट आर वी गोइङ टु डु विथ हुन्छ नि 100 मिलियनको ह्यारी केन अनि 150 मिलियनको डेक्लन राइस क्या. आई मीन वी कुड डु वन्डरफुल थिङ्स हैन तर नट जस्ट विथ देम क्या. हाउ अबाउट अरू प्रब्लम्सहरू हुन्छ दुईटा प्लेयरले 11 जना काम त गर्दैन नि त. We've had problems with हुन्छ नि almost 7 out of 8 हुन्छ नि 11 positions क्या 8 out of 11 positions क्या in the team right now. हुन्छ नि who's your first choice center back अहिले? I would not even say Varane because he's made of class हैन अहिले recently. Maguire, Lindelof, हुन्छ नि we have more हुन्छ नि we have no offense हैन हाम्रो प्लेयरहरु तर we have more हुन्छ नि cons about them हैन that we speak about them than we do have pros about them. Yeah. I know. So that's not how a club हुन्छ नि that we hope to be is in the top standards and function. Yeah. राम्रो पार्ट भन्दा नराम्रो पार्ट बेसी भिजिबली नोटिस गरिरहेको प्लेयर्सहरु खेलाएर माथि पुग्छ ल भन्न आफै. It's never going to happen, guys. It has never happened anywhere, guys. त्यही त. Harry Maguire's been relegated twice in his career, man. Yeah, but and he's our captain. True. I mean, like props to Harry Maguire when we bought him, he was a big deal, yeah. If we didn't buy him for 80 million, someone else would. त्यो चाहिँ सिधै भन्छ हैन अहिले इट ब्याकफायर्ड अन अस. तर यस्तो हो क्या कुनै पनि स्मल टिमको प्लेयरलाई बिग टिममा आएपछि हैन
अनि त्यो फिल हुनु पर्यो क्या हुन्छ नि मैले यत्रो ठुलो लिप लिएको छु भनेर क्या whenever you pull a player out of Leicester City होइन and bring him to Manchester United, you do not make him a captain होइन as soon as he arrives क्या he needs to understand होइन उसले लाइफमा त्यो उसको करियरमा कति ठुलो लिप लिएको हो भनेर क्या होइन त्यो अप्रिसिएट त गर्न दिनु पर्यो नि now when you pull a player out of Leicester pay him 80 million होइन 80 million जस्तो प्राइस ट्यागमा किनेर अनि त्यसपछि छ नि ओके ल he was a decent center back in the world that time होइन त्यो जतिखेर हामीले साइन गर्यो but the only good thing he done होइन was get England to the semi finals क्या होइन त्यो भन्दा ठुलो उसको अचिभमेन्ट नै केही पनि थिएन क्या त्यो एरामा क्या अनि त्यसपछि उसलाई हामीले साइन गर्यो अनि सडनली क्याप्टेन दियो क्या सो हिज गन फिल लाइक ओके हुन्छ नि म चाहिँ सबैभन्दा खतरा प्लेयर यो टिममा त्यही भएर मलाई क्याप्टेन दियो अनि आइम गन लुक डाउन अन एभ्री वान भन्ने त्यो आउँछ क्या त्यो एटिट्युड बिल्ड अप हुन्छ क्या अनि हाउ आर यु गोइङ टु इम्प्रुभ when you come in a club with that attitude क्या बुझेन we never made him realize हुन्छ नि यो चाहिँ तेरो करियरमा फरवर्ड मुभ थियो भनेर रियलाइज नै हुन दिएन क्या उसलाई होइन अहिले पनि क्या इज इन अ टिम होइन विथ सम अफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होइन काभानी जस्तो प्लेयर रोनाल्डो जस्तो प्लेयरसँग छ माटा जस्तो प्लेयरसँग छ होइन टिममा माटा त बिचरा खेल्नु पाउँदैन अहिले अनि other players who have done significantly better than him in their careers we can talk about Matic होइन we can talk about Rafael Varane होइन David De Gea उनीहरू सबैको क्याप्टेन ऊ हो क्या so he's obviously gonna have that हुन्छ नि त्यो confusion क्या हुन्छ नि आफ्नो प्लेसको बारेमा क्या आफ्नो एबिलिटीको बारेमा क्या we never tasted that अनि here's the result क्या Harry Maguire को downfall छ हैन म चाहिँ it was totally on us man we ruined a decent player no you're right he wasn't as bad as he looks right now when we first saw he was him. actually starting to look good he's 100% not a 80 me personally I don't feel any player should be worth more than 60 to 70 million I feel like the market is crazy already but to be paying $80 million for a center back is crazy, like unheard of, right? Like I think he's still the most expensive defender in world football, right? In history. He is actually, yeah. I don't know, like you said, like I don't know if other teams would pay 80 million. I don't think because Man City were in for him when we were in for him as well. I know. And it seems like there's a pattern where Man City or United ले एउटै प्लेयर साइन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ for some reason Man United always tends to overspend just to say got you to Man City. You know what I mean? True. Alexis Sanchez, we gave him $500,000 a week, man. For what? For what? Like, how many goals did he score for us? Why are you giving him? He's a good player. Yes, it would have been better if he had been able to perform too. I don't think money-wise, money would have been a question if the player performed. But to give a player $500,000 a week? I think यसमा प्लेयर्सको मात्र फल्ट पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई. No, not at all. See, I mean, if Foden comes in, right? I mean, he's such a bright talent, होइन इङ्ल्यान्डको लागि. If he comes in our system, उसले ब्रुनोको पोजिसनबाट खेलोस् अथवा विङबाट खेलोस् उसलाई यति धेरै प्रेसर आउँछ कि आफ्टर 2 or 3 weeks he will completely break down त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई and this shows our management and our incompetence in terms of coaching and the system we have in the back end right I know हामी एकदमै उसको प्लेयर्सहरूको नाम लिइरहेछ होइन तर दिस फोक्स लाइक Varane and others guys होइन उनीहरूले रातारात गेम खेल्न बिर्सिने त होइन नि त होइन they are proven some of them are serial winners तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ it looks like everyone does not know how to play football
अब ह्यारी मगुयरकै कुरा गर्दाखेरि आई लाइक्ड हिम एज एन इङ्ल्यान्ड प्लेयर है, किनभने म इङ्ल्यान्ड फ्यान पनि हो, सो म क्लोजली वाच गर्छु उसको हेडर्स, अनि त्यहाँदेखि पासिङ एकदमै राम्रो छ कि उसको, होइन, पासिङ एकदम राम्रो छ उसको। लेस्टरबाट पनि उसले त्यही नै गर्थ्यो होइन, दे युज टु प्रेस हाई, अनि त्यसपछि ऊ र सोसिच होइन उसको एकदमै उनीहरू अगाडि प्रेस गरेर खेल्थ्यो नि त, त्यही भएर पनि एकदम राम्रो भयो। तर यहाँ आइसकेपछि ओलेले त्यस्तो खेलाएन होइन, अनि एन्ड म्यान्चेस्टर युनाइटेड बिङ द के भन्ने अब क्युरेटेड इङ्ल्यान्ड क्लब होइन, सो that pounded so much hard जस्तो लाग्छ क्या मलाई। If Harry Maguire was just another player from Spain, or just another player from कुनै अफ्रिकाको कन्ट्रिज अथवा इभन अदर युरोपियन नेसन्स अल्सो होइन, फ्रान्सहरू मात्रै भएको भए पनि यस्तो साह्रो उसलाई प्रेसर पर्दैन थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। प्राइस ट्याग त 80 million 100% हुन्थ्यो। Yeah, never, Okay, man. That is... about that क्या प्राइस ट्यागको कुरा गर्दा, don't you think होइन, Leicester asked for 80 million because United was going for him, yeah? Of course. Yeah, there can be What some if, truth in that, what for if, sure, yeah. What if it was not United who was trying to sign him? Let's say it was maybe Everton or West Ham even, or Arsenal sign गर्न खोजे भए चाहिँ would Leicester ask for 80 million? I don't think so. I don't think so. It's because United went in, they just wanted to milk के हुन्छ नि त्यो टाइममा, अनि युनाइटेड त्यो आफ्नो इगो सेटिस्फाई गर्नलाई पनि पैसा फालिदिने क्लब भएर होइन। यस्तो पनि होला अब all these years जुन ब्रान्ड बिल्ड गरेको छ होइन युनाइटेडले, फर्स्ट कुरा त त्यो भयो। आई मिन मोस्ट सक्सेसफुल अन पेपर एटलिस्ट होइन, आई मिन अन पेपर यस दे आर है। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्ट अ सेकेन्ड, Is Susan joining us? Surprise है क्या हामीलाई? मैले उसलाई निकाल्दै Out. Not today. तिमीले म्यानेजर निकाल्दै ब्रो। Too late, bro. Okay. काट्ने पालि टाइम हानेर हुन्छ। This is not acceptable, man. Such a club as ours, होइन। अनि उसको क्लियर आइरहेको थिएन क्या, I just thought it would ruin होइन। मैले अघि भर्खर यहाँ पडकास्ट आउनुभन्दा अगाडि एउटा मिम हेरेको थिएँ क्या, के अरे यारा होइन, अनि feels like a new character being introduced in the 5th season of a series अरे क्या, उसलाई त्यस्तै हुन्थ्यो होला क्या अहिले। तिम्रो के कुरा गर्नु। Coming back to that topic, होइन, a few things went wrong जस्तो लाग्छ। त्यो पैसा नै of course on paper होइन, अहिले पनि त is one of the most successful clubs होइन, in terms of titles, in terms of everything. अर्को कुरा भनेको they knew how badly we needed a center back है। अनि अर्को भनेको चाहिँ media game के, because United, I think it's one of the top clubs who sells paper like anything है। तिमीले United hashtag MUFC हाल्यो भने ट्राफिक हेऱ्यो भने it's like there के होइन, त्यो भयो। अनि प्लस मिडियाले इङ्ल्यान्डको प्लेयर पाएपछि त के गर्छ भन न होइन। आई मिन दे हेभ डन द्याट विथ एभ्री वान। अब इभन राइस, अनि त्यसपछि अहिलेको नयाँ प्लेयर्सहरू होइन, स्टर्लिङ कुनै जमानामा कस्तो कन्ट्रोभर्सियल पारिदियो। सो बिकज एट द एन्ड अफ दे अल दे निड टु डु इज दे निड टु सेल पेपर्स नि त। सो अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ एन्ड आवर इनकम्पिटेन्ट म्यानेजर, बिकज he didn't know about pricing, he didn't know about negotiating, त्यस्तो लाग्छ कि मलाई। So it's a combination of all the disasters that could possibly have, त्यस्तो लाग्छ मलाई। dumpster fire भन्छ नि, त्यही भइरहेको अहिले। So we got to put it out, yeah. Right. So let's talk a little bit about expectations from this season है। जुन तरिकाले गइरहेछ, Ralph is such a well spoken, very proven, but when it comes to actual work it looks like he's just one of those Nepali guys, right? हुन्छ नि, त्यही भइरहेछ क्या अहिले। He's so good. I mean he's the हुन्छ नि, उसले कस्तो सेन्सिबल कुरा गर्छ कि, तर why is he not able to do that with this team होइन। जेन प्रेसिङ भनेर एकदम गर्यो हो, अट्याक भन्यो। I mean that looks like उसलाई ऊ जब आएको थियो नि एउटा I mean this is a moment of such a good milestone feel भएको थियो कि
होइन अनि उसले बोल्दा पनि हि स्पोक अल द इन्टरभ्यूमा बोल्छ नि लाइक अल द किवर्ड्स के जसले चाहिँ मन छुन्छ नि त्यो छोयो के अहिले पनि आई मिन हि स्पिक्स सच अ गुड के उसले राम्रो एनालाइज गर्छ सब कुरा तर वाइ इज नट यु नो इट्स नट वर्किङ एन्ड के लाग्छ तिमीलाई यो एक्सपेक्टेसन्स यो सिजनको एन्डमा आई मिन थ्याङ्क गड वी वोन्ट बी रेलिगेटेड लुक्स लाइक होइन एटलिस्ट पोइन्ट्स हेर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क म्याथमेटिकली हामी अझै अनसेफै छ है रेलिगेसनबाट बाइ द वे के लाग्छ म्याथमेटिकली स्पिकिङ है फेरि मलाई चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन्स त what I want now is to not get any European football because Champions League त गइसक्यो है it seems like Tottenham have a really good grasp on it. अब looking at our fixtures हैन हामी अब लिभरपुलसँग खेल्न बाँकी छ आर्सेनलसँगै खेल्न बाँकी छ हैन and we lost against Everton so we might again go and lose against with I don't know some other bottom team हैन अब top 4 त गइसक्यो Europa I don't want Thursday night football and I don't even know what the hell is going on with the Conference League. त्यो भने त मलाई त थाहा पनि थिएन के हो त्यो भनेर है I didn't even know like I didn't even know there was a new tournament that they created Europe को लागि. Have you heard about it TZ? मैले ट्विट्स बाट थाहा भएको Europa Conference League sorry apparently Roma is playing there right? Yeah, Roma is playing. They got beat by a pop team again. Jose man. Jose bro, they got beat by a pop team bro. Group stage मा हैन त्यही टिमले तिनीहरुलाई 5 हान्दिएको ग्रुप स्टेजमा. त्यही पप टिमले हैन अहिले राउन्ड अफ 16 हो कि क्वार्टर फाइनल चलिरहेछ हैन. 2-1 हराइदिराके. First leg मा कि are they only playing one leg? First leg. I think it's 2 legs. I think so है. मलाई sure चाहिँ भएन. अब कन्फरेन्स लिगमा त युनाइटेड नजाओस् हैन. किनभने I just want the new manager whoever it might be to just have one game a week. So they can fully focus on working with the players and implementing their style or their plan. होइन अब बिचमा अब मिड विक गेम आउँछ कहिले के हुन्छ द स्टुपिड इन्टरनेसनल ब्रेक अनि पछि वर्ल्ड कप पनि फेरि बिचमा पर्दैछ होइन विच इज काइन्ड अफ आई फिल लाइक अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज किनभने समरमा पनि अब म्यानेजरले काम गर्न मिल्यो उसको प्लेयर्सहरूसँग क्लबको प्लेयर्सहरूसँग होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो don't finish in any European spots. Yeah, I know. It makes sense. Okay, so logically, our goal the Champions League खेल्ने because honestly, bro, we're not going to Champions League this next year. Okay, no. Tottenham, maybe even ours. I don't know, bro. We're not making it because we're not gonna win against Liverpool for sure. Right? Yeah, एकदम United fan भएर यस्तो कुरा गर्छ. I don't care. कि कस्तो सुनिरहेछ हैन म एकदम रियल भइरहेको सीइङ हाउ लिभरपुल आर प्लेइङ हैन वेन जनि हामीले 15 जना खेला है उनीहरुको 11 जना जित्दैन के हैन cuz they are playing absolutely brilliant football right now which means हैन Tottenham को game in hand will be heavier on us के त्यो एउटा फिक्सरले गर्दाखेरि है अनि Tottenham is कति 6 points ahead with the game in hand something like that. But yes. Table no and table खोल्दै हेर्नै चाहिँ होला सबै कहाँ तल हेर्नुपर्छ युनाइटेडलाई. Yes. Tottenham game in hand छैन अहिले 31 नै छ उ 57 छ हामी 51 छ so 6 points ahead. Okay, let's take the Liverpool game out okay. हैन just because that's 3 points we're going to lose which will give Tottenham a game in hand and a 6 point lead okay. Okay no one technically. So I agree with Atul in a sense that if you want to sign some good players किनकि सबै youth academy को players ले पनि केही चेन्ज हुने वाला छैन अहिलेको फुटबलमा you're going to need some big names or big names भन्नेतिकै some good players some ballers in the team and to land them you have to lure them with Champions League football so यो season तिमी युरोपमा क्वालिफाई गर next season Thursday night football खेल or conference मा खेल किमा खेल हैन एक्सेप्ट फर च्याम्पियन्स लिग तिमी त्यो भन्दा पछाडीको सिजन पनि च्याम्पियन्स लिगमा जाने आफ्नो चान्सेस घटाइरायो के because you're playing हुन्छ नि I don't know at least 6-7 games more हैन than you need to get त्यो टाइममा त those 6-7 games that we do not play on a Thursday night could go towards preparing our weekend games in the Premier League के हैन suddenly हामीले धेरै गेम खेल्ने बित्तिकै डिभाइड गर्नु पर्यो हैन स्क्वाडको डेप्थको कुरा आउँछ त्यहाँ सबै कुरा आउँछ हैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टप 4 फिनिश हुने चान्सेसमा चाहिँ झन् लोअर हुन्छ नि त त्यो हैन सो आई एग्री विथ अटुल हैन आई डोन्ट नीड युरोपा लीग आई डोन्ट नीड
त्यो कन्फिडेन्स ब्ला बुलशिट त्यो भन्दा तलको पोजिसन होस् क्या बरु लेट्स हुन्छ नि लकीली कतैबाट फोर्थमा इफ टोटनह्याम अनि आर्सेनल सडनली डिसाइड दे डोन्ट वान्ट टु प्ले फुटबल त्यो अडले गर्दाखेरि हामी फोर्थमा भयो भने चाहिँ ठिक छ होइन बट इट इज देयर टु लुज क्या वी हेभ नथिङ टु विन राइट नाउ इट इज देयर टु लुज क्या त्यो स्पट होइन सो त्यही गरेर उनीहरूले केही गरेर हामी फोर्थमा पुग्यो भने ठिक छ त्यो नभयो भने त 10th होस् क्या बरु हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट युरोप आवर कन्फिडेन्स क्या तपाईँहरूलाई के लाग्छ अब लाइक वी हेभ नथिङ टु प्ले फर है बेसिकली फर द रेस्ट अफ द सिजन वी गट नथिङ टु प्ले फर होइन we got one thing to play for but it's not going to happen we still have bragging rights against Liverpool होइन that's it that's it you play for pride but looking at the players होइन I don't think they're proud to play for Man United I think they don't want to play for Man United होइन मलाई चाहिँ मेरो क्वेसन so basically मेरो क्वेसन चाहिँ why do you guys think it's about time that Ralph just says you know what I'm just going to play the young boys just academy kids under 23s I mean that ties with what I was about to comment है मलाई चाहिँ अझै पनि we should fight for Europa place जस्तो लाग्छ है किनभने we need to attract players है कुनै प्लेयर्सहरु कस्तो हुन्छ भने लाइक 10th पोजिसनमा पुग्यो भने we don't have anything right I mean it makes sense exhaustion हुँदैन हाम्रो सिस्टम राम्रो डेभलप हुन्छ एभ्री वीक मात्रै खेल्नु पर्छ बिट्विन द वीक्स खेल्नु पर्दैन हैन त्यो हुन्छ तर के हुन्छ भने we cannot attract players जो चाहिँ युरोपा डिभिजनमा खेलिसकेको छ एटलिस्ट so like you'll only get good players who play in Champions League or the second one is Europa League हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि I mean we should play with whatever we have whom we regard as future like young guns तिमीले भने जस्तै तर still strategy चाहिँ exposure भन्दा पनि strategy चाहिँ जितेर like जति सक्दो points आउँछ त्यति नै हुन्छ नि पछि जानु पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने there is only so much you can do with being on the 10th place first भनेको compensation बाट गर्नु मिल्छ तर हरेक प्लेयरलाई तिमीले 2 times 3 times exponentially पे गरेर गर्यो भने त फेरि it will be the same Newcastle thing नि त हैन यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अझै पनि we should shoot for whatever we can right हाम्रो माइलेज जतिसम्म छ जबसम्म ग्यास क्यान भरि सिद्धिँदैन तबसम्म we should fight for I mean even though right now we are 7th हैन 7th मा भए पनि 6th भए पनि 5th को स्पट को लागि ट्राई गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ No you're right तर हामी I just looked at the table हामी त कन्फरेन्स कोमा पनि रहेन छ नि त that's good 6th चाहिँ जाँदो रहेछ नि त कन्फरेन्समा Europa Conference League qualification so you have to finish 5th नि युरोपमा जाने चाहिँ 5th पोजिसन मात्रै हो 5th मात्रै रहेछ अनि 6th चाहिँ कन्फरेन्स बनायो पहिला I think if I remember it correctly it was 2 teams right युरोपमा जाने so maybe that's why they made conference league but anyways it's just the expectations that they like I just don't I just want something stable I just want to see the team play like they care like that's about it man that's my expectations for the next I think 7 games just play like you care man just play like you give a damn about the club that's it true that's the expectation at least put that fight in don't lose in 60 minutes we still got 30 minutes to play problem has been the same since starting off Ferguson retiring every time it's the same thing we hamro on paper हेर्यो भने we can beat anyone right starting हाम्रो मोइस के एरा देखि हैन हामीसँग को थिएन हैन भ्यान पर्सी थियो त्यसपछि आयो लुई भ्यान गाल है डी मारिया यस्तो प्लेयर्सहरु थियो हैन अब जोसेको बेलामा पनि I mean he got so many players that he wanted हैन हाम्रो प्रब्लम देख्दाखेरि consistency and not giving like 90 minutes it's either first half or second half हाम्रो सधैँ त्यही नै हुन्छ के अनि एकदमै unpredictable so these are the things के जो चाहिँ अहिलेसम्म 3-4 वटा म्यानेजर चेन्ज हुँदा पनि it has always remained the same right
Or okay, I have a say in this. What do you guys think? I'm gonna take you back to 2009, 10, 10, 11 era. I know when Chelsea signed Fernando Torres. So apparently, Ancelotti, I believe it was, the manager. He never wanted Torres. But since Torres was a big name, उनीहरूको ओनर छ नि रोमन अब्रामोभिच उसले चाहिँ टोरेसलाई साइन गर्न इनिसिएट गरेको रे सो इट वाज नट अ म्यानेजरियल साइनिङ बट एन एडमिनिस्ट्रेटिभ साइनिङ के अनि आफ्टर टोरेस स्टार्टेड प्लेइङ हैन गुड प्लेयर एज अ प्लेयर ही इज हैन ही वाज सो आउट अफ फर्म क्या ब्याक देन एन्ड चेल्सी डेफिनेटली ह्याड बेटर अप्सन्स नि त त्यतिखेर बट Abramovichको चाहिँ डिमान्ड्स नै थियो क्या that Torres gets to start हुन्छ नि every game or at least every other game हैन Torres तरे मैले फेरि Torres हैन अनि right now do you think हैन Harry Maguire being the captain हैन is enjoying that privilege क्या the pressure that the administration is putting over Ralph हैन to have certain players start क्या like Marcus Rashford. Marcus Rashford is an MBE. He's good for the covers. And we've seen Marcus Rashford being farther out of form than Torres ever was. Yet he gets to play games. Yet he starts every other games. And yet he comes in as a substitute despite doing absolutely nothing. For उसले last 10-15 games, maybe 1 or 2 games राम्रो खेले होला maybe he produced a few goals, few assists, and I don't. But do you think our manager is under, or our managers in the past too, have been under the same pressure that Ancelotti was back then to play a certain players because they were good for the club image? I wouldn't say necessarily under pressure by the club to start certain players, right? But in terms of signing, I'm pretty sure there are a lot of players that probably the managers never wanted that got on the doorstep. I don't think Ole never wanted Van de Beek. Probably. I don't think he ever wanted Van de Beek. I think it was just a opportunistic signing for Man United. On United ले गएर like sign गरिदिउँ न त भ्यान्डर सारको अन्डरब्याक बसेको मान्छे हैन भनेर साइन गरे जस्तो लाग्छ but who knows this club is run in such a way where everything is so gray, nothing's black and white. थाहा नै छैन कि अब कुन प्लेयर म्यानेजरको चोइस हो कुन प्लेयर क्लबले आएर राखिदिएको हो हैन टिममा or as a signing त्यो बुझ्नै गाह्रो छ के like I feel like Ronaldo पनि I don't know if Ole wanted him, man. I don't think it was under like if we're looking at how we play football or like we ended playing football last season at the end, right? Where we were playing actually good football, counter-attacking too, but we were scoring goals. I know we had something to look forward to for the next year, right? About Man City जान्छु भनेर news आयो. Yeah. And like I said earlier in the podcast, right? Anytime Man City looks like they want to sign a player, United just ends up going in and signing a player just for the heck of signing him. Ego issues. Right. So more अब हैन I know we are coming to an end. More 9 players को नाम भन्छु. You guys tell me whether we should extend a contract or sell or just end the contract, है sell भन्दा हुन्छ अहिलेको लागि है म 9 नाम भन्छु I mean no need to explain, just it's rapid fire, right? Yeah. Shaw. Let go. I keep him. I would sell him. I'd keep him. I would sell him. Maguire. Let go, definitely. Yeah, sell him. I'll keep him. D-Beek. Van de Beek. Keep him because Ten Hag is arriving and so keep him. Yeah, keep him. Okay, same. Mata. Oh, let him go. Oh yeah, please let him go. Man. Let him retire. Let him retire. Let him go to a beach. Like Same. if he wants to go get the sun, bro. Same. Let him go. Let him go because he's done enough. Okay. Number 5, Pogba. Oh please, you can. I'll buy him the taxi. I'll order him the Uber, bro. Yeah. I would want to keep him, bro. So the quality he has,
I think he kind of suits Ten Hag's style, किनभने he likes to do 1-2 यो जुन फ्रान्सबाट खेल्छ नि हैन त्यो हिसाबले तर I would let him go. It's too much. Yeah. I It's too believe much that coverage. we have never actually once tried to build a team around Pogba. Eh? So I would want to see that. And so if it was up to me, if Pogba ल्याएर दाइ के गरौँ भनेर मलाई सोध्यो भने चाहिँ बस पाइ भन्थ्यो होला Okay. But I'm pretty sure I think the time's passed for him, man. Okay. I think I think we should let him go. All right, number 6, Martial. he's gone This is a already, tough man. one. Man. Yeah. Don't let him come back. Atul. Sevilla-तिर छोड्दै हुन्छ Ooh. Yeah, I think looking at how he's doing at Seville on his loan, I've heard that he's not really living up to his potential or whatever potential he had or seemed like he had. Yeah, let him go. Yeah, Let him same go. here. Let him go. Cavani. Yeah. Let him go. Bro gotta chill again. Yeah, bro gotta chill, man. bro. If he was not injured, I would have still kept him because of Yeah. the Yeah, why not? mentorship Injury. and everything. So, Exactly. Injury nobhएको भए त keep him any day. Okay. Bro, he's 34 now, and we've seen players and उसको strength, उसको ability भएको players. I like to think of him as Zlatan, के Okay. हुन्छ नि, like Yeah. a mellow version of Zlatan. And Zlatan is rocking it at 40, के हैन. So if he was not injured, हैन, definitely keep him. But with the injuries, यो season कति game खेल्यो उसले? Less than 12. So why keep him? Why pay the salary? Okay. Yeah. Okay, moving on. Quick. Rashford. Let him go first. Let him go Interesting. first, man. Atul? 'Cause I think I'd keep him. he has no fight in him. Yeah. I would keep him too. Okay. So last, Oh, no. ending this podcast, okay, guys? Ending this podcast with last, this guy, eh? Will you keep him or will you sell him? You know who it is, Ronaldo. Keep him, bro. Yeah. Keep him. Okay. We still need Yeah. to make that. We still need to make that shirt money, bro. Keep him. Okay. All right. Atul, will you keep him or will you let him go? Keep him. Okay. Cameo, Tara. Okay. Mero say, my mind wants to just let him go because I don't see, but usko lagi say I will follow my heart. So I will keep him. We'll always have a soft spot for him. Yeah, man. You know, he's the only one. He's the only one who can have Okay. a little bit of Bro. leeway. We need that Right now. once in a while goals Alright. out of nowhere. Tony. We need that once in a while goals out of nowhere. Without Not- him, we would not be even in 7th. Oh, would, exactly. Definitely not even start in- him. Okay. All right, Yeah, guys. This definitely not is start him. this was fun. Right? See you guys in the next one then. Bye bye. All right. All right, guys. Good talk. All Bye. right. Good talk. Bye.